Driver mo kimpan. Murag arto. Oh, game mo siya ato. Lugar naman tao na. Hi and welcome to my new vlog. Today, let's start with the basics. Storage space will be full. Bago na mo kwarta yung anak ko. Bago na. Katsada na sila. Eh, si Carding si briefing. Bakit hindi po mag-ibaw? Si Manny Carding si briefing. May kalimutan. No. Bigay mo patakaran din. No. This is Virama Avenue. Virama Avenue. Virama lang talaga. Gota sa is called Guadapil. This house is at the back of the house nga giadto ni Mami Lon. No? Katong imong so tige po ni mga utan dagko kay. Mga madre ba? Amo ni luyo ani back to pakikit ni. Name sa street? Guadapil. I forgot man di. Your amma, Junior, di ki kwa hege, Guadapil kwa chiwalo. Ask pa to check up. Yeah, I forgot man. No. Mga kanilula ni mo mawuri, kasi siya mapalay mo kuwan. O chan. Kaya mag-chat ari. This is Guadaville Street. Mura ako ito ang tanga. Bigyan mo inspection na eh. You see? Bila bisinta. After. Nagdato no, danaw. Danaw itsura. Murang balik. Bila bisinta na, mga mahalo ng house. Mga social na diha. Kay kuan man, di man mo dunit. Yeah, chapel. Sana read the chapel name. Muna iyang ipadil ni mama. Eh mama, di mo pala mo mahala. Gate 114. 19 times 6 is 114. Magdugay kay mulakaw si pastor. If you like this video, there's plenty more that we came from. Do you like us? Like and subscribe, thumbs up, and thanks for watching.